किसी भी करि पारे किसी भी कंपानी रो चाकरीटा छाड़वा कहवाक साहस होनी कारण कहले समस्त आमको भूल बुझे मु भावी जन संग कथा गोटे बाट बाहर क्या कथा कहूँ श्लोक ना सांग गुरुदेव ए गुरुदेव पुणी किए मौसा सांग दीक्षा नहीं मुझे शिक्षा आपण आगे सतर्क कथा सब कहीदे एमती अंक कसवे जे अते उत्तर पूरा बाहर कर आगे थोड़े हाँ संजय बाबू भारी प्रैक्टिकल लोक टैलेंटेड भी हेले एबे ताकर आग्रह ना हाँ भाउजी को ना शुणिले से आम कथा शुणवे आ कि गोटे बाट काढ़ तू ताहले कथा हो केतबे कोठी जे देखा होता सी तो से घरे रहउछंदी सेठी गले तो देखा ही जीवो आलो मो पप्पालो अरे सेठी पर मोनिकार बड़ भौणी अछि माउसी ताको कथा आपण जानि नांती आंटी ताको काने कथा पडियो माने कथा जाय दिदा मोनिका पाखरे पहुंचो हो तू कथा हो कि एक कथा जमती पूर्णिमा जानबनी सहजरे जड़े केमिति बदली और कहीं ना या पछरे अन्य किसी कथा अच्छी से कथाटा कौन बाबा माँ एमती कि रिया भी मत किसी भी कहलानी जदि माउसी का कथा अनुसार यहाँ श्लोक को प्लानिंग ताहले बाबा माँ केमिति मानिगले आउजते बाबा माँ निजर और निज कंपनी पर किसी करबा को चाहछन ताहले श्लोक घर जई होबा किसी दरकार ही नथिला एथिरु मो किछि भी बुझी पारुनी हाँ रिया कह दीदी तो कोठे ऑफिस में मो चैम्बर रे बस थैंक गॉड मो चैम्बर रे बस एथिरे भगवान को थैंक्स जणाइबा कोन दरकार सेटा मु जानि छी अच्छा हीरो गला बेले तो थिलो ना फूल तोड़ा दिए स्वागत करबाटा मो दायित्व थिला रहिबि नि जीबे पड़े जहाँ हेले भी कंपनी रो एमडी ना दीदी तू कहीं सेमती हो कहलु बहुत कम दिन कथा धीरे धीरे तो सब जापर अच्छा सुन ऑफिस रे हीरो सागर झगड़ा करूँ ना ना से भय ना मु कौन करी भागी सारी कौन कर सेटा हो सारे तू बड़े जापर जमा नुह तू सेमती जमा भी करू जहाँ भी करू मत पचारिकी कर तमें मैंने किसी कला बेले मत पचार किंतु मु किछि कला बेले तुमको पचारिक कर कौन बाहर जाइछ ना बाहर आस दीदी प्लीज तू व्यस्त होना कहार किछि क्षति हला बेले मु किछि भी करिबि जहाँ करिबि मो स्वाभिमान पई करिबि हो मु संध्या रे घरे पहुँची तते कॉल करिबि रखुछि मौसा कह मत लगुच आम बेसी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए को विषय कहलु दीदी विषय घरे समस्त को लगुच से 2-4 दिन पर घर को फेरी आसो तते कौन लगु
ସିଏ ଫେରିବନି। ଶ୍ଲୋକ को भी ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଲାଗୁଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତ, ହେଲେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କିଛି କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନାହିଁ। କରିବ କ'ଣ? ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାହାରି ଯିବ, ତା ବାବଦରେ ମତେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ବି ସୁରାଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବମ୍ବଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ କହ? ତାପରେ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତି, ତୋ ମାଉସୀ ପରା ମୋ ସାଇଡ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମତେ କୁହେଇ ଦେଲାନି କିଛି। କ'ଣ କରିବି କହ? ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। କ'ଣ କହିଲା? ସେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବ? ସେଇଟା ତ ସେ ମତେ ବି କହିଲାନି। କହିଲା ହେଲା ପରେ ତୁ ଜାଣିବୁ। ମଉସା, ତା ରାଗ ନା ଏବେ ବି ଶାନ୍ତ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖକୁ ଯିବା କି? ସିଏ ତ ଏବେ ଅଫିସରେ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବା। ଗଲେ ହବ ଯେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯଦି ଅଫିସରେ କିଛି ଗୋଟେ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଖବରଟା ଆମକୁ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଘରେ କିଛି କରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ମୋ ଚେଲା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଜଣେଇଦେବ। ଧନିଆ ଭାଇ ଧନିଆ ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ ତ ନିଜକୁ ବୋହି ବୋହିକି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଉସା, ତମେ ଧନିଆ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ଦିଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଦେବନି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ଜାଣିଲେ ନା, ତାହେଲେ ସବୁ ଘଟଣା ସରିଲା ପରେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଏମିତିରେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି, ଦେଖା ବି ହେଇଯିବ। କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଯିବି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା। ତାକୁ ଆଗ ଫୋନ୍ କରେ, ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଗ ମୁଁ ଦେଖେ ହେଲା। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି